Religion is always imperfect because it is a mixture of man's spirituality with his endeavors that come in trying to sublimate ignorantly his lower nature. धर्म सर्वदा ही अपूर्णांग हो रही थाए कारण यह मनुष्यर आध्यात्मिकता और तार आंतरिक प्रचेष्टार एक सम्मिश्रण हो रही थाए जहाँकि आसी तार निम्नतर प्रकृति को अज्ञानता पूर्वक ग्रहण करने को चेष्टा करुथाए. We find in others what is in us. If we always find mud around us, it proves that there is mud somewhere in us. आम भितरे जहाँ थाए आमे अन्य मानक भितरे ता ही देखि थाउ. यदि सर्वदा आम चारिपाखरे आमे कादुओ देखु थाउ यह प्रमाण करुछि जे आम भितरे केउंटी सेही कादुओ रहिछि. परमा भागवत जनन श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आमे अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम. आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई अपा मान को वंदे मातरम आ प्रणाम. कार्यक्रम आरंभ रे चलंत आमे किछि क्षण नीरव रे ध्यानस्थ हेबा मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित. आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 332. आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने चलते आम बांगालोर प्लावन्य आम अनुरोध करवा. अपा आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान कर समस्ते साइलेंस हवा. मां Sri Aurobindo Savitri, Book 3, The Book of the Divine Mother, Canto 3, The House of the Spirit and the New Creation. Page number 332. Abandoned it lay alone, imperishable, immobile with excess of passionate will. His living sacrificed and offered heart, absorbed in adoration mystical, turns to its far-off fount of light and love in the luminous stillness of its mute appeal. It looked up to the heights it could not see. It yearned from the longing depths it could not leave. In the center of his vast and faithful trance, halfway between his free and fallen self, interceding twixt God's day and the mortal's night, accepting worship as its single law, accepting bliss as the sole cause of things, refusing the austere joy which none can share, refusing the calm that lives for calm alone. To her it turned for whom it wills to be. In the passion of its solitary dream, it lay like a clothed, soundless oratory, where sleeps a consecrated argent floor, lit by a single and untrembling ray, and an invisible presence kneels in prayer on some deep breast of liberating peace. All else was satisfied with quietude. This only knew there was a truth beyond. All other parts were dumb in centered sleep, consenting to the slow, deliberate power which tolerates the world's error and its grief, consenting to the cosmic long delay, timelessly waiting through the patient years. Her coming they had asked for earth and men. This was the fiery point that called her now. Extinction could not quench that lonely fire. Its seeing filled the blank of mind and will. Thought dead, its changeless force abode and grew, armed with the intuition of a bliss to which some moved tranquility was the key. धन्यवाद अपा एतबेला जे आमे मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित नीरव रे किछि क्षण ध्यानस्थ थिले. परवर्ती कार्यक्रम चलतु आमे वंदनाटे निवेदन करबा प्रभु मां को चरणार बिंदरे. आज कार्यक्रम रे वंदनाटे निवेदन करबा पई आमे भद्रकरू रेणुबला नाथ अपा को अनुरोध करबा. अपा
आपण गोटे वंदना प्रभु मां चरण अरविंदरे अर्पण करंतु। अपा कि सुंदर भुवनमयी मा मोर, कि सुंदर स्नेह प्रीति ममतार प्रेममयी मा मोर, कि सुंदर भुवनमयी मा मोर, कि सुंदर आखिरे मिशिले आखि पराण जाए मोलाखि, निरेखी बांक चाहणी मन मोनियई किणी, आखिरे मिशिले आखि पराण जाए मोलाखि, निरेखी बांक चाहणी मन मोनियई किणी, मन जमुनारे मोर उठे पीरती जुआर, कि सुंदर भुवनमयी मा मोर, कि सुंदर हसरे हसे जगत शुष्क तरु पल्लवित, आनंदे मगन कर तनु मन पुलकित, हसरे हसे जगत शुष्क तरु पल्लवित, आनंदे मगन कर तनु मन पुलकित, प्रेमानंदे विकसित हृदय कमल मोर, कि सुंदर भुवनमयी मा मोर, कि सुंदर बचन केड़े मधुर जिणी मधु कंठ स्वर, जीवन वीणा रे मोर तोलई मधु झंकार, बचन केड़े मधुर जिणी मधु कंठ स्वर, जीवन वीणा रे मोर तोलई मधु झंकार, पराण चकोरी मोर शुणी झुरी बार बार, कि सुंदर भुवनमयी मा मोर, कि सुंदर स्नेह प्रीति ममतार प्रेममयी मा मोर, कि सुंदर भुवनमयी मा मोर, कि सुंदर बहुत भाव वंदनार भाव या थिला ये मांकर
ମାଙ୍କ ଯୋଗୁ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି, ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି। ମାଙ୍କର ହସର ମାଧୁରୀମା କାନ୍ତିରେ ସବୁକିଛି ଏଇ ଜଗତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ହେଇଯାଉଛି। ଅସମ୍ଭବକୁ ଦୁବକୁ ଦାରୁ କରିପାରନ୍ତି ସେ। ଶୁଷ୍କ କାଠ ପଲ୍ଲବିତ ହୁଏ। ମାଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୈଭବ କଥାକୁ ସେ ବନ୍ଦନା ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବମୟ କଣ୍ଠରେ ସେ ବନ୍ଦନାଟି ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। ସମୟ ହେଇଛି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ଆଉ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ଯୋଗ ସମ୍ମାନୟ ଆମେ ଡେ 2 ଆଜି, ଗତକାଲି ଥିଲା ଡେ 1, ଆଜି ହଉଛି ଡେ 2, ସପ୍ତାହରେ 2 ଦିନ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମର ବରଗଡ଼ରୁ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ। ନୂଆ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଚାପ୍ଟର 10 ଦି 3 ମୋଡ୍ସ ଅଫ ନେଚର, ପ୍ରକୃତିର 3ଟି ଗୁଣ। ତାରି ଉପରେ ଗତକାଲି ଠାରୁ ତାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଉପକ୍ରମଣିକା ସହିତ ଭାଇ ତାର ଆଲୋଚନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ସାଧକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଭାଇଙ୍କୁ ଆଜି ଅନୁରୋଧ କରିବା, ଆଜି ଯେଉଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନଟି ରହିଛି ପ୍ରକୃତିର 3ଟି ଗୁଣ, ଦି 3 ମୋଡ୍ସ ଅଫ ଦ ନେଚର, ଚାପ୍ଟର 10 ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ଯୋଗ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଲୋଚନା ଓ ସାଧକ କରିବା ପାଇଁ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବା। ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇ, ବରଗଡ଼। ଭାଇ। ପରମ କରୁଣାମୟୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀମା ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅଶେଷ ପ୍ରଣତି। ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆଜିର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମତା ଭାଇଙ୍କୁ ସାଦର ସପ୍ରେମ ନମସ୍କାର ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସ୍ୱାଗତ। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ଆଜିର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ମହାଗ୍ରନ୍ଥର ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ରମରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ। 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ 2ଟି ପାରାଗ୍ରାଫ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ପାରାଗ୍ରାଫରୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ଇଂରାଜୀ ବହିର 233। ଗତ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯୋଗୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଷାରେ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନ ହେଇକରି ଚାଲିବାଟା ସାଧାରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧକ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଗଛ ବୃକ୍ଷ ଭଳି କିମ୍ବା ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଭଳି ଗତାନୁଗତିକ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ହାତରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ଆମର ଏହି ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଏହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏ ବିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ଆମ ଚେତନାର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଯୋଉଠୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ସେ ପରମାନନ୍ଦରେ ମିଳିତ ହେବା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସାଧକକୁ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା କହିଲେ ପ୍ରକୃତିର 3 ଗୁଣ ବା ତ୍ରିଶକ୍ତି ବା 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଧାରା, ଯେଉଁ ଧାରାରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଅଧିକାର କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥାଏ, ସେହି 3ଟି ଶକ୍ତିର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ସେ 3ଟି ଶକ୍ତି ହେଲେ ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ ଏବଂ ତମ। ସତ୍ତ୍ୱ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସନ୍ତୁଳନର ଶକ୍ତି, ସଂଗତିର ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ ଆକାରରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ ସେଇଟା ହେଇଯାଏ ଶୁଭଭାବ, ସଂଗତି, ସୁଖ ଏବଂ ଆଲୋକର ଶକ୍ତି। ରଜଗୁଣ ହେଉଛି ଗତିଶୀଳତାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ ଆକାରରେ ଏଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ
संग्राम एवं उत्साह रूपरे, उद्यमशीलता रूपरे, सकल क्रियात्मक आवेग रूपरे एवं कर्म अनुमुखता बा क्रियाशीलता रूपरे। तमोगुणटी निश्चेतनार शक्ति एवं जड़तार शक्ति जेतेबेले गुण आकार रे प्रकाशित हुए सेटा होची अंधता, अज्ञानता, अक्षमता एवं निष्क्रियतार गुण। एवं प्रभु कहउछंती जे एई तीनोटी शक्ति प्रत्येक वस्तु को अधिकार करथाय। केवल मनुष्य बा अन्य प्राणी मान नहंती, प्रत्येक वस्तु भितरे ए त्रिशक्तिर आधिपत्य रही एवं त्रिगुणर समाहार रही। एवं प्रकृति रे आमे जहा सबु क्रियाधारा देखु, जहा सबु प्रकृति रे घटुची, जहा सबु कार्य घटुची, तार पश्चात रे ए त्रिगुण बा त्रिशक्तिर पारस्परिक क्रिया इंटरैक्शन रही। अर्थात ए तीनोटी गुणर साहाय्य बिना प्रकृति किछि भी करि पारबो नै। प्रकृति ए तीनोटी गुणर माध्यम रे ही विश्व जगत रे जावतीय क्रिया साधन करि थाए। ए पर्यंत आमे अध्ययन करथिले। तापरे परवर्ती पैराग्राफ को जिबा, पृष्ठ संख्या 233। Every form of things, whether animate or inanimate, is a constantly maintained poise of natural forces in motion and is subject to an unending stream of helpful, disturbing or disintegrating contacts from other combinations of forces that surround it. प्रभु कहउछंती जे वस्तु गुड़िकर प्रत्येक रूप रे से चेतन हो बा अचेतन हो, प्रत्येक रूप रे वस्तु गुड़िकर प्रत्येक रूप को आमे गतिशील प्राकृतिक शक्ति गुड़िकर सतत सुरक्षित गोटे गोटे समतावस्था बोली कहि परिबा। अर्थात सेई त्रिशक्ति जो कार्य करूचंती सेगुड़िकर गोटे इक्विलिब्रियम बा गोटे पोइज, से तीन शक्ति एभली भाव में क्रिया करूचंती जे गोटे वस्तुर स्थिति संभव होची। इभली प्रपोर्शनेटली समानुपातिक अवस्था रे कोटा टिके कम कि बेसी ही गले से वस्तुर स्थिति रहिबो नाही। ताकू संतुलित करे रखिया पई ए त्रिगुण शक्ति, त्रिगुणात्मिका शक्ति कार्य करूचंती। एवं सेगुड़िक वस्तु गुड़िकर चतुर्दिगरे बेढ़ी रही अन्य अन्य अनेक शक्ति संयोगर एक अशेष सहायक बाधक किंबा विघटक केतेबेले संस्पर्शर अधीन होई रहिचंती, क्षमा करिवे, सेई प्रत्येक रूप रे ए त्रिशक्ति जो क्रिया करती संगतिपूर्ण भाव में क्रिया करती एवं प्रत्येक वस्तुर चतुर्दिगरे बढ़ी रही अनेक शक्ति संयोगर एक विशेष सहायक बा बाधक बा विघटक रूप में मध्य कार्य करिथांती। आवर ओन नेचर ऑफ माइंड, लाइफ एंड बॉडी इज नथिंग एल्स देन सच ए फॉर्मेटिव कॉम्बिनेशन एंड पोइज। आमर जो मन प्राण देहर जो प्रकृति, आमर मन प्राण देह जो धारा क्रिया करती स्वभाव जोटा सेटा मध्य एभली एक गठनशील संयोग एवं समता गुड़िक व्यतीत प्रकृतिर अन्य किछि नुहे। ए त्रिशक्तिर गोटे गठनमूलक संयोग बा कॉम्बिनेशन एवं तद्वारा जो सृष्टि होछि भारसाम्य आमर चेतनारे।
आमे ताकू कहूछु मन प्राण शरीर अर्थात आमर मन प्राण शरीर मध्य से त्रिगुणात्मिका शक्ति सत्व रज तमर गोटे हार्मोनियस कॉम्बिनेशन गोटे फॉर्मेटिव कॉम्बिनेशन रो गोटे अवस्था गोटे स्थित अवस्था in the reception of the environing contacts and the reaction to them, the three modes determine the temper of the recipient and the character of the response. चेतनार सूक्ष्म विज्ञान टी एठी प्रभु वर्णना करुछंती परिवेश रु आगत संस्पर्श गुडी को ग्रहण करिबा एवं सेगुडी प्रति आपणार प्रतिक्रिया जणाइबार माध्यम रे ही तीनोटी जाक गुण ग्रहणकर्तार विशेष स्वभावटी को निर्धारित करिथांती प्रतिस्पंदन विशेष रूपटी को मध्य निर्धारित कर दियंती inert and inapt he may suffer them without any responsive reaction जड़ तथा अकुशल भाव रे से संस्पर्श गुड़िक प्रति प्रतिस्पंदन मूलक आदौ कौन प्रतिक्रिया न देखी से को बेस सहन कर नहीं पारे द स्टिग्मा ऑफ तमस क्षमा करेंगे inert and inept he may suffer them without any responsive reaction any motion of self defense or any capacity of assimilation and adjustment. This is the mode of tamas, the way of inertia. चेतनार गोटे अवस्था विषय कहते जड़ भाव बा कौशलहीन भाव अर्थात कौन सी कौशल बा कुशलता न देखी जे कौन सी संस्पर्श को बिना प्रतिक्रिया रे ग्रहण करनेबा एवं आपणार सुरक्षा विषय कौन सी प्रकार चिंता न करिबा सेतिपई तत्परता न देखैबा बा आपणार अनुकूलित कर रखिबा लगी कौन सी प्रकार सामर्थ्य न देखी केवल सेगुड़ी को आदरी नबा जेकोसी स्पंदन को बिना कौन सी प्रतिक्रिया रे ग्रहण करनेबा एटा होची तमसर स्वभाव जड़तार गुण द स्टिग्माटा ऑफ तमस आर ब्लाइंडनेस एंड अनकॉन्शियसनेस एंड इनकैपेसिटी एंड अनइंटेलिजेंस sloth and indolence and inactivity and mechanical routine and the mind's torpor and life sleep and the soul slumber. अनेक गुड़े एंड शब्द व्यवहार करी प्रभु जो कथाटी कहवा चाहूँगी सेटा होची तमसर यही सब गुण गुड़िक चेतना भितर विद्यमान एवं से चेतना केवल मनुष्य भितर नहीं केवल इतर प्राणी मान भितर नहीं आमे बुझा दरकार जे सेई तमसर चेतना प्रत्येक वस्तु भितर अच्छी अणु परमाणु भितर अच्छी यही तमसर गुणटी प्रकृत रे ए ब्रह्मांडर स्थितावस्था पाई बहु परिमाण दायी बा एपरी आम कहीपर यहाँ गोटे मुख्य आधार ब्रह्मांडर स्थितावस्था पाई प्रभु कहते अंधता असमर्थता अचेतनता निर्बोधता मंदता आलस्य निष्क्रियता यांत्रिक पुनरावर्तन मनर जड़ता प्राणर निद्रा एवं आत्मार सुप्तावस्था यही सब होची तमगुणर लक्षण इट्स इफेक्ट इफ अनकरेक्टेड बाय अदर एलिमेंट्स
can be nothing but disintegration of the form or the poise of the nature without any new creation or new equilibrium or force of kinetic progress. तामसिकता बा जड़तार परिणाम होची अन्य उपादान गुड़िक द्वारा जदि कौन सी प्रकार ताकू संशोधन करा न जाए ताहले ये तमगुणर परिणाम हबो केवल से रूपटीर बा प्रकृतिर से समतावस्थार विघटन रूपरे सेरा फलिबार लागिथिबो अर्थात सबू डिसइंटीग्रेट करिवे विघटित हो जिवे एवं विनष्ट हो जिवे एवं सेई क्षेत्र रे गतिशील प्रगतिर कोनोसी नूतन सामर्थ्य नूतन सृष्टि किंबा नूतन समतावस्था मध्य संभव हेब नाही केवल डिसइंटीग्रेशन बा विघटन रूप गुड़िक विघटित हेबे किंबा प्रकृति से भली भाव रे विवर्तित न होई करी गोटे स्थितावस्था रे रहिथिबो एट द हार्ट ऑफ दिस इनर्ट इंपोर्टेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ इग्नोरेंस प्रभु कहउचंती ए जो जड़ असामर्थ्यर जो अवस्था तम गुण भितर यहाँ हूँ अज्ञानतार नियम यही चेतनाहत असमर्थता बा असामर्थ्यर मूल हृदयटी अज्ञानर रीति ही बलवत्तर हो रही बाहर नाना भावे नाना उत्तेजना बहन करी आम उपरे प्राय आक्रमण करिवार लागि थिबा संस्पष्टि को बुझिबा लागि धरी परिबा लागि एवं सेगुड़िकर यथार्थ भाव में सम्मुखीन हवा लगी एक क्षमता बा आलस्यमय अनिच्छुकता ही बलवत्तर रही तामसिकतार परिणाम संपर्क में प्रभु कहउचंती एट द हार्ट ऑफ दिस इनर्ट इंपोर्टेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ इग्नोरेंस एंड एन इनएबिलिटी और स्लोथफुल अनविलिंगनेस टू comprehend, seize and manage the stimulating or assailing contact, the suggestion of environing forces and their urge towards fresh experience. तेणु तम गुणर ये सब लक्षण प्रभु वर्णना कले जे नूतन अनुभूति नूतन चेतना बा उच्चतर अवस्था को उत्तरित होगापाई चेतनार जो अनिच्छुकता जड़ भली जो जगार अच्छी से जगार पड़ी रहिबार जो भाव ताकू केवल मनोभाव कहवा नहीं कारण चेतनार प्रत्येक अवस्था रे से भावटी रही चेतनागत भाव बा चेतनागत अवस्था से अकर्मण्य जड़ दुर्बल जे कि बुझापी जानापी इच्छा करे नहीं कौन से प्रकार परिवर्तन पाई उत्साह देखाए नहीं से गुणटी हूँ तमस्र गुण तापरे परवर्ती पैराग्राफ रे प्रभु रजगुण संपर्क में वर्णना करुछंती On the other hand, the recipient of nature's contacts, touched and stimulated, solicited or assailed by her forces, may react to the pressure or against it. कहते अन्य पक्षरे प्राकृतिक संस्पर्श गुड़िकर ग्रहणकर्ता जेतेबेले प्रकृतिगत नाना सामर्थ्य को स्पर्श करुथाए सेगुड़िक द्वारा उत्तेजित होउथाए बा प्रभावित होता है प्ररोचित बा आक्रांत होता है सेतेबेले से प्रकृतिर से चाप प्रति अथवा तार विरुद्ध रे गोटे प्रतिक्रिया जनाउଥାଏ
She allows and encourages, impels him to strike. She କହିଲେ ଏଠି ନେଚର, ପ୍ରକୃତି ସେଇ ବସ୍ତୁର ଚେତନାକୁ ବା ବ୍ୟଷ୍ଟି ସତ୍ତାର ଚେତନାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ବା ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ, ଆପଣାର ପରିବେଶଟିକୁ ଆପଣାର ପ୍ରଭାବରେ ରଖିବାକୁ ଅଥବା ଏକାଧିକାର ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆପଣାର ଇଚ୍ଛାଟି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଏବଂ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥାଏ। She allows, encourages, impels him to strive, to resist, to attempt, to dominate or engross his environment, to assert his will, to fight and create and conquer. ପ୍ରକୃତି ଏହି ଧାରାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଚେତନା ଉପରେ କ୍ରିୟା କରେ। এইটা ହେଉଛି ରଜସ୍ର ଗୁଣ। এইଟା ହେଉଛି ରଜୋଗୁଣ, ଯାହାକି ଆବେଗମୟତା, କର୍ମ ଉତ୍ସାହର ଗୁଣ ଏବଂ ବାସନା ତୃଷ୍ଣାର ଗୁଣ। এই ଗୁଣ କ'ଣ କରେ? ପ୍ରକୃତିର এই ଗୁଣଟି ବ୍ୟଷ୍ଟି ଚେତନାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ, ବଳ ଯୋଗାଏ, ପ୍ରକୃତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ସଂକଳ୍ପଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ, ପରିବେଶ ଉପରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ପରିବେଶ ଭିତରେ ସାମିଲ ହୋଇଯିବା ପାଇଁ, ପରିବେଶ ଭିତରେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ନିଜର ସଂକଳ୍ପର ପରିପ୍ରକାଶ କରି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ବିଜୟ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ନିଜ ସଂକଳ୍ପର ଗୋଟେ ସବମିସିଭ ବା ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତିର ଦାବି ଆଗରେ ନତମସ୍ତକ କରିଦେବାର ଗୁଣଟି ମଧ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣଟି ପ୍ରକୃତିର ବ୍ୟଷ୍ଟି ଚେତନା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏହାକୁ ଆମେ କହିବା ରଜୋଗୁଣ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର କର୍ମଶୀଳତା, କାରଣ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଆବଶ୍ୟକ, ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି, ଗୋଟେ କ୍ରିୟାଶୀଳତା, ଯାହାକି ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ବିପରୀତ। এই କ୍ରିୟାଶୀଳତା, এটা ହେଉଛି ରଜୋଗୁଣ, the way of passion and action and the thirst of desire। এইটা ହେଉଛି କାମନା, ବାସନା, ସକଳ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏବଂ ବାସନାର ତୃଷ୍ଣାର ଗୁଣ। struggle and change and new creation, victory and defeat and joy and suffering and hope and disappointment are its children, and build the mind-colored house of life in which it takes its pleasure। क्षमा करिए, and build the many-colored house of life in which it takes its pleasure। मनर ए रजोगुणर विभिन्न कार्य पद्धति बा रजोगुण जेतेबेले क्रिया करे किभଳି विभिन्न अवस्था आम भितर सृष्टि हुए, तार परिणाम गुड़िक संपर्क में प्रभु सुंदर भाव उल्लेख करुचंती। रजोगुण प्रभु भाषा आमको गतिशील करि थाए,
ସାମର୍ଥ୍ୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଆଣିଦିଏ, ସୃଷ୍ଟି କରିବାର, କର୍ମ କରିବାର ଏବଂ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଣିଦିଏ। ମାତ୍ର ସବୁବେଳେ ତାହା ସେହି ଅଜ୍ଞାନର ମିଥ୍ୟା ଲୋକ ଅଥବା ଅର୍ଦ୍ଧାଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ। ରଜସ୍ ଆମକୁ କର୍ମଶୀଳ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରେ, ସଂଘର୍ଷ, ସୃଷ୍ଟି, ବିଜୟ ବା ପରାଜୟ, ବିଜୟର ଆନନ୍ଦ, ପରାଜୟର ଗ୍ଲାନି ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେହିପରି ଆଶା ନିରାଶା, ଏସବୁ ଦେଇକରି ଆମର ଯେଉଁ ଜୀବନଟା ଗତି କରିଥାଏ, ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ରଜଗୁଣର ଛୁଆମାନେ, ରଜଗୁଣର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏହି ରଙ୍ଗୀନ ଜୀବନଟି, ଆମର ଜୀବନର ରଙ୍ଗୀନ ଘରଟି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ମହାନନ୍ଦରେ ବାସ କରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଜୀବନକୁ ରଙ୍ଗୀନ କରିଥାଏ ରଜଗୁଣ। ହସକାନ୍ଦ ଭରା ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ଜୀବନଟି, ସୁଖ ଦୁଃଖର ମିଶ୍ରଣ, ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ସାଦରେ ମହାଆନନ୍ଦରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। କେବଳ ଖୁସି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ ବା କେବଳ ଦୁଃଖ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ସବୁ ମିଠା ହେଇଗଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଟିକେ ଖଟା ଆମର ଦରକାର ବା ଟିକେ ରାଗ ଦରକାର। ଯେମିତି ଷଡ଼ରସର ମିଶ୍ରଣରେ ଆମର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭୂତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହର୍ଷ ବିଷାଦ, ଏଭଳି ବିରୋଧୀ ଗୁଣମାନଙ୍କର ସମାହାରରେ ଆମର ଜୀବନ ଗଠିତ ଏବଂ ଏଇଥିରେ ଆମର ଅହଙ୍ଗତ ସତ୍ତାଟି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନର କ୍ରିୟାଧାରା। ରଜଗୁଣ ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବରଣ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତାର ଜ୍ଞାନ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ, and brings with it ignorant effort, error, a constant misadjustment, pain of attachment, disappointed desire, grief of loss and failure. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା ଏ ରଜଗୁଣଟି ଅଜ୍ଞାନର ମିଥ୍ୟା ଆଲୋକ ବା ଅର୍ଦ୍ଧାଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଜ୍ଞାନ କେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନମୟ ପ୍ରୟାସ, ପ୍ରମାଦ, ସତତ ଭ୍ରାନ୍ତ, କେତେବେଳେ ଅନୁକୂଳନ, ଆସକ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ଜନିତ ଦୁଃଖ, ବ୍ୟର୍ଥ ମନୋରଥ ବାସନା ତଥା କ୍ଷତି ଏବଂ ଅସାଫଲ୍ୟ ଜନିତ ଦୁଃଖକୁ ବହନ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। The gift of rajas is kinetic force, energy, activity, the power that creates and acts and can overcome. ରଜଗୁଣର ଯେଉଁ ମେରିଟ୍ ବା ଯେଉଁ ଫାଇଦାଟି ଆମେ ଲାଭ କରୁ, ସେଟା ହେଉଛି ଯେ ରଜଗୁଣ ଆମକୁ ଗତିଶୀଳ କରିଥାଏ, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଆଣିଦିଏ, ସୃଷ୍ଟି କରିବାର, କର୍ମ କରିବାର ଏବଂ ବିଜୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆଣିଦିଏ। ମାତ୍ର ତାହା ସର୍ବଦା ହିଁ ସେ ଅଜ୍ଞାନର ମିଥ୍ୟାଲୋକ ଅଥବା ଅର୍ଦ୍ଧାଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ। But it moves in the wrong lights or the half lights of the ignorance and is perverted by the touch of the asura, ରାକ୍ଷସ and ପିଶାଚ। ଏବଂ ରଜଗୁଣଟି ସବୁବେଳେ ଯେହେତୁ ଏଟା ଅଜ୍ଞାନର ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଗତି କରୁଥାଏ ବା ମିଥ୍ୟା ଆଲୋକ ଭିତରେ ଗତି କରୁଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏହା ଅସୁର, ରାକ୍ଷସ ଏବଂ ପିଶାଚ ମାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ବିକୃତ ହେବାର ଲାଗିଥାଏ। ରଜଗୁଣଟି ସେଥିପାଇଁ ଅସୁର, ରାକ୍ଷସ, ପିଶାଚ ବା ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ। The arrogant ignorance of the human mind and its self-satisfied perversions and presumptuous errors, the pride and vanity and ambition, the cruelty and tyranny and beast wrath and violence, the selfishness and baseness
and hypocrisy and treachery and vile meanness, the lust and greed and rapacity, the jealousy, envy, and bottomless ingratitude that disfigure the earth nature are the natural children of this indispensable but strong and dangerous turn of nature. ରଜଗୁଣଟିକୁ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଭାବରେ, ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ ପ୍ରକୃତିର ଗତି ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକୃତିର, କିନ୍ତୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍। ପ୍ରକୃତିର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କ୍ରିୟା ପଦ୍ଧତି ରଜଗୁଣ ମାଧ୍ୟମରେ। କାରଣ ରଜଗୁଣ ଏଇ ସବୁ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଅନ୍ଧକାର ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଦାସ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ସେଇ ଔଦ୍ଧତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନମୟତା, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ, କିଛି ନ ଜାଣିକରି ନିଜକୁ ବହୁତ ଜାଣିବା ଭଳି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଏଟା ଆମର ଔଦ୍ଧତ୍ୟ। ଅଜ୍ଞାନମୟ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ, ତାହାର ଆତ୍ମତୃପ୍ତ ନାନା ବିକୃତି, ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ, ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଏ ଯେ ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି ବୋଲି। ତଜ୍ଜନିତ ନାନା ବିକୃତି, ନାନା ଭ୍ରାନ୍ତି, ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅତି ଆକାଂକ୍ଷା ବା ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା, ନୃଶଂସତା, ଉତ୍ପୀଡ଼କତା, ପଶୁତୁଲ୍ୟ କ୍ରୋଧ ବା ରୋଷ, ହିଂସ୍ରତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, କ୍ଷୁଦ୍ରତା, କପଟତା, ପ୍ରବଞ୍ଚନା ବା ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତାରିତ କରିବା, ଠକିବା, ନିକୃଷ୍ଟ ନୀଚତା, କାମୁକତା, ଲୋଲୁପତା ଏବଂ ଲମ୍ପଟତା ତଥା ପୃଥିବୀର ପ୍ରକୃତିକୁ ନାନା ପ୍ରକାରେ ବିକୃତ କରି ରଖିଥିବା ଈର୍ଷା, ଦ୍ୱେଷ ଏବଂ ସୀମାହୀନ କୃତଜ୍ଞତା, ସୀମାହୀନ କୃତଜ୍ଞତା, ବଟମଲେସ୍ ଇନଗ୍ରେଟିଚ୍ୟୁଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରଜଗୁଣର ଲକ୍ଷଣ। ଆମେ ଏହି ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତିର ସେହି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଥଚ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ବିଶେଷ ଗୁଣଟିର ସ୍ୱଭାବଜ ସନ୍ତାନ ବୋଲି କହିପାରିବା। ରଜଗୁଣର ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି, ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଭୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନମୟ କ୍ରିୟାତ୍ମକତା ଆମର ଚେତନାର, ଯାହା କିଛି ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଅସଙ୍ଗତି, ଅସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଯାବତୀୟ କ୍ଲିଷ୍ଟତା ଏବଂ ଚେତନାର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ବା ନିମ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, ସେ ସବୁ ଗୁଣ ହେଉଛି ରଜଗୁଣ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଦାନ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞ ନ ହେବାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ କୃତଘ୍ନତା, ତାହା ପୁଣି ସୀମାହୀନ। କୃତଘ୍ନତାର ସୀମା ନାହିଁ। କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ତ ସଚେତନ ଜୀବ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ କୃତଜ୍ଞ ଶିଖି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ। ଏବଂ ଏସବୁର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ସେ ରଜୋଗୁଣ। ତେଣୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଗୁଣର ରାଜତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖି ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ ବା ମଣିଷକୁ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ, କାହାରିକୁ ଦୋଷ ଦେବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ସ୍ୱାଭାବିକ କ୍ରିୟାଧାରା ଏବଂ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା। ଭଗବାନ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକୃତି ଏହି ଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଅଧୀନତାରୁ ଆମକୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
यार ऊपर को जावाक पड़ो। परवर्ती पैराग्राफ रे प्रभु सत्व गुणर विस्तृत वर्णना करुछंती। बट द एम्बॉडीड बीइंग इज नॉट लिमिटेड टू दीज टू मोड्स ऑफ प्रकृति। किंतु देहगत सत्ता बा देह धारण करुवा चेतना प्रकृत में केवल ये रजोगुण एवं तमगुण ये दुईटी मात्र गुणर क्रिया भितर सीमाबद्ध हो न थाए। देयर इज ए बेटर एंड मोर एनलाइटेंड वे इन व्हिच ही कैन डील विथ सराउंडिंग impacts and stream of the world forces। ये दुईटी व्यतीत आहरी गोटे उच्चतर उत्कृष्टतर एवं अधिक आलोकित गति रही जहाद्वारा कि से परिवर्तनकारी प्रभाव गुड़िकर एवं विश्व सामर्थ्य रूपी प्रवाहटर सम्मुखीन रही पारे। विश्व शक्ति गुड़िकर सम्मुखीन होगापाई प्रकृतिर गोटे अधिक आलोकित गोटे उच्चतर गुण रही, उच्चतर शक्ति रही। देयर इज पॉसिबल ए रिसेप्शन एंड रिएक्शन विथ क्लियर कम्प्रिहेंशन। प्रकृति केवल अंध भाव में प्रतिक्रिया देखाए नहीं, तार गोटे स्वतः ज्ञान मध्य रही, स्पष्ट अंतर्बोध रही, पॉइज एंड बैलेंस समतायुक्त भारसाम्य एवं गोटे स्थित अवस्था गोटे संतुलित अवस्था मध्य रही। दिस वे ऑफ नेचुरल बीइंग हैज द पावर दैट बिकॉज इट अंडरस्टैंड्स सिंपैथाइजेस। प्रकृतिर ये सत्ताटर ये रीतिटी बुझापी एवं सहानुभूति रखापी समर्थ हुए। प्रकृतिर यही गुणटी हूँ बुझार गुण एवं सहानुभूति रखार गुण। इट फैथम्स एंड कंट्रोल्स एंड डेवलप्स नेचर्स अर्थ एंड हर वेज। ताहा प्रकृतिर आवेग तथा मार्ग गुड़िकर गभीर को जाइपारे, सेगुड़ी को नियंत्रण को आनीपारे एवं सेगुड़िकर विकास साधन करिपारे। इट हैज एन इंटेलिजेंस that penetrates her processes and her significance and can assimilate and utilize। या भितरे एभली गोटे ज्ञान रही थाए बा बुद्धिमत्ता रही थाए जहाँकि प्रकृतिर प्रक्रिया एवं तात्पर्य गुड़ी को भेद करि पारे, सेगुड़िकर रहस्यटी को बुझी पारे, सेगुड़ी को निजस्व करि पारे एवं कार्यर लगे पारे। There is a lucid response that is not overpowered but adjusts, corrects, harmonizes, elicits the best in all things। या मध्यरे गोटे प्रतिस्पंदन बा प्रतिक्रिया जनइबार एपरि एक स्वच्छ सामर्थ्य रही थाए जहा कदापि अन्य काहारी द्वारा पराहत हुए नहीं, जहा सकल वस्तु रही सर्वश्रेष्ठ उपादान गुड़ी को अनुकूलित कर रखिपारे, संशोधित कर दे पारे, सौसम्यबद्ध करि पारे एवं आकर्षित करि आनी पारे। दिस इज द मोड ऑफ सत्व, द टर्न ऑफ नेचर दैट इज फुल ऑफ लाइट एंड पोइज, डायरेक्टेड टू गुड, टू नॉलेज, टू डिलाइट एंड ब्यूटी, टू हैप्पीनेस, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट इक्विलिब्रियम, राइट ऑर्डर। एटा होची सत्वर गुण। सत्वर गुणटी होची प्रकृतिर से गुण जहाँकि आलोक तथा समता द्वारा परिपूर्ण रही था। सत लगी, ज्ञान लगी, आनंद और सौंदर्य लगी, सुख, सम्यक बोध बा सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक चेतना, सम्यक समतावस्था एवं सम्यक संतुलित व्यवस्था लगी निर्देशित हो रही था। इट्स टेम्परामेंट इज द opulence of a bright clearness of knowledge and a lucent warmth of sympathy and closeness। এই সত্য গুণর
ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନଗତ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ବିଶଦତାର ବିଭବ ତଥା ସହାନୁଭୂତି ଏବଂ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଉଷ୍ଣତା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏହାର ସ୍ୱଭାବ। ଏ ଫାଇନେସ୍ and enlightenment, a governed energy, an accomplished harmony and poise of the whole being is the consummate achievement of the sattvic nature. ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମତା ଏବଂ ଜ୍ଞାନାଲୋକନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଚେତନାର ଯେଉଁ ଆଲୋକନ, ଇଲୁମିନେସନ, ଏନଲାଇଟେନମେଣ୍ଟ, ଏକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ଶକ୍ତିମତ୍ତା ଏବଂ ସମୁଦାୟ ସତ୍ତାଟିର ଏକ ଉପଲବ୍ଧ ସମଞ୍ଜସତା ଏବଂ ସମତାବସ୍ଥା, ହାରମୋନି ଏଣ୍ଡ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ଅଫ ପୋଏଜ, ସାତ୍ବିକ ପ୍ରକୃତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି ରୂପରେ ଆମକୁ ଏସବୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ତିନୋଟି ଗୁଣ ପ୍ରକୃତିର କ୍ରିୟାତ୍ମିକା ଶକ୍ତି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିକୁ ଗତିଶୀଳ କରାଇଥାଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକି ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ, ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତିରେ ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଯାହା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାହା ଏ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି କୌଣସି ସତ୍ତା, କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ପରିଚାଳିତ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସତ୍ତାରେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା କବ୍ଜା, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ। କୋଉଠି ସତ୍ତ୍ୱ ଅଧିକ ଥିବ, ରଜସ ଏବଂ ତମସର ଆଧିପତ୍ୟ କମ୍ ଥିବ, କିମ୍ବା କୋଉଠି ରଜ ଅଧିକ ଥାଇକରି ସତ୍ତ୍ୱ ଏବଂ ତମସର ଆଧିପତ୍ୟ କମ୍ ଥିବ, କୋଉଠି ତମସର ଗୁଣର ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଥାଇ ରଜ ଗୁଣ ଏବଂ ସତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ ଅତି ନ୍ୟୁନ ମାତ୍ରାରେ ଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ତିନୋଟି ଯାକ ଗୁଣ କମ୍ ବେଶୀ ଅନୁପାତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ, ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପାଦାନ ଭିତରେ ରହିବାଟା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଭ୍ରିହ୍ୱେର and in everything, ସର୍ବତ୍ର ଏବଂ ସବୁକିଛି ଭିତରେ ଏ ତ୍ରିଗୁଣର ଆଧିପତ୍ୟ ରହିଛି। ସାଧକ ଏସବୁକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଝିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଜର ଆତ୍ମାର ସଂକଳ୍ପର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଜାହିର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ। ସେଗୁଡ଼ିକର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବ, ସେଗୁଡ଼ିକର ଅଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ଚେତନାକୁ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ଶକ୍ତିର ବିସ୍ତୃତ ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଥରେ ପଢ଼ିଦେଲେ ସବୁଯାକ ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା, ନିଜର ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ତାକୁ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଲୋଚନାକୁ ଏଠି ବିରାମ ଦେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ଏ ଅଧ୍ୟାୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାରାଗ୍ରାଫ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବହୁତ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ତ୍ରିଗୁଣରେ ସମସ୍ତ ଏ ସଂସାରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗତିବୃତ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଏଲିମେଣ୍ଟସ
एपरिक प्रति कोषाणु पर्यंत बा प्रति अणु परमाणु रे ए तीनोटी गुण किपरि ए तीनोटी गुण किपरि परिचालित करुछि एवं ए तीनोटी गुण केमती विश्व को शासन करुछि एवं आमको भी मध्य आमे आर बंधन आम पड़ी आटू केमी मुक्ति पाइबा प्रभु तार सविस्तृत तार विषय से गुण गुड़िकर संस्पर्श संबंध में सबकि कथा कही जहाँकि आप सुंदर भाव व्याख्या कर बुझे बहुत बहुत आपको धन्यवाद एते सुस्पष्ट आलोचना एवं आपण आउरी आगको आर प्रभुंकर आउरी सुविस्तृत भाव में जहाँ जहाँ कहते आहरी कहे ये आशा आम रखुचु। बर्तमान समय ही आम कार्यक्रम को विरति घोषणा करने पूर्व किसी समय आम ध्यानस्थ रहा आज कार्यक्रम को वाइंड अप करवा मदर्स मेडिटेशन म्यूजिक सहित किसी समय आम ध्यानस्थ रहा। कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई बापा मान पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल रे पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई आज कार्यक्रम को इथे आम विरति घोषणा कले। कार्यक्रम समस्त माँ 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 माँ।